ବର୍ଷା ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 147 147 8ରେ ଗୀତ ସଂହିତା 147 ତାର 8ରେ ସେ ଆକାଶକୁ ମେଘମାଳାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତି। କିଏ କରନ୍ତି? ସେ ଆକାଶକୁ ମେଘମାଳାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। କିଏ କରନ୍ତି? ସେ କରନ୍ତି। ଶୈତାନ ବର୍ଷା କରିପାରେ ନାଇଁ। ଶୈତାନର ସେ ପାୱାର ଆକା ନାହିଁ ବର୍ଷା କରିବାର। ବର୍ଷା କିଏ କରନ୍ତି? ସେ ଆକାଶକୁ ମେଘମାଳାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ବୃଷ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେ ପର୍ବତ ଗଣରେ ତୃଣ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସେ କରନ୍ତି। କିଏ କରନ୍ତି? ସେ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମର ଜୟଗାନ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ପର୍ବ 19 ପଦ। ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। କ'ଣ କରିଥାଉ? ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଆଗ ଭାବୁଥିଲୁ କ'ଣ? ମୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ପାସରି ଗଲେ ନା କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ। ଏବେ ବୁଝୁଛୁ ନାଇଁ, ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ମା ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ 12 ବୁଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ। କହିବେ କି? ନାଇଁ, ନିଜର ଛୁଆକୁ କହିବେ। ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଏଟା ବୁଝି ଆସିଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁଯୋଗ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଯୋଗ ଶାସନ କି ପ୍ରକାର କରନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଗତକାଲି ଦେଖିଥିଲୁ ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ବି ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କ'ଣ କର? ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ସମିତି। ଉଦ୍ଯୋଗ ସମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି କି? ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି କି? ଯଦି ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି ଉଦ୍ଯୋଗ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଯୋଗ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଉଦ୍ଯୋଗର ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ? ସେ ଉଦ୍ଯୋଗକୁ ପ୍ରଥମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇଛୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇଛୁ ସଭା କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇଛୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଇଛୁ କି ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ? ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିବା ସମୟ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ରୋମିଓ ତାର 10 ପର୍ବ 2 ପଦରେ, ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ 2 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, ଏହା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହୁଛି। ୟେସ୍, ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଉଦ୍ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗ କ'ଣ? ଅନୁଯୋଗ ପାଉ ପାଉ ସଂଶୋଧିତ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗ କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। এই সভারে আসিছু, যদি 2 দিন রহিকি 3 দিন রহিকি যদি আমার জীবন বদলু নাই, ঠিক আমার জীবন সে উদ্যোগ কি কামকু, উদ্যোগী কি কামকু? আমি উদ্যোগ হয়েছু মিটিং করিবা পাই, আমি উদ্যোগ হয়েছু এই অনুষ্ঠানকু বঢ়াইবা পাই, আমি উদ্যোগী হয়েছু অনেক কাম পাই। ভেরি গুড। কিন্তু সেই উদ্যোগ যদি মোর জীবনকু পরিবর্তন করি পারু নাই, সে উদ্যোগ কি কামকু? কোন কাম? উদ্যোগ আছে,
କାମକୁ ନଇଲା ଉଦ୍ଯୋଗ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ ତେଲୁଗୁରେ କହିବେ ପନିକର ରାଦୁ ବୋଲି କରି କିଛି କାମକୁ ନଇଲା ଉଦ୍ଯୋଗ କି ଲୋଡ଼ା ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ କରୁନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗତ କାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିବା ସମୟରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସମସ୍ତ କଥା ହେଉଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଦୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜୁଆରୀକୁ ଦେଖିଲେ ହାଲେଲୁୟା जुआरी को देखले जुआरी आबा बोली कहती से तो ऑलरेडी जुआरी है से जुआरी को देखले कौन कहती लो जुआरी आबा से तू तो जुआरी तो देखे जुआरी मोर प्रिय माने शिक्षा नथिला किंतु परमेश्वर को वाक्य जदि देखिबे द्वितीय तिमोथी 3 पर्व 16 पद 17 पद द्वितीय तिमोथी 3 पर्व 16 17 समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित समस्त शास्त्र ईश्वर निश्वसित सुनंतु आजिकाली केमती शिक्षा दउछंती नाई 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 बाइबल रे ईश्वर को वाक्य अछि कोन कहउछंती बाइबल रे ईश्वर को वाक्य अछि सुनंतु भाई बणी माने बाइबल रे ईश्वर को वाक्य नहीं बाइबल ही ईश्वर को वाक्य अटे टोटल बाइबल ईश्वर को वाक्य अटे आम हाथ रे जो बाइबल अछि उठांतु बाइबल ऊपर को समस्त उठांतु बाइबल ये बाइबल होले केला ये बाइबल मेरी जिंदगी है ये बाइबल खुदा का कलाम ये बाइबल मेरी जिंदगी है ये बाइबल खुदा का कलाम ये बाइबल 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 मेरी जिंदगी है ये बाइबल खुदा का कलाम हालेलुया बाइबल उठा के कहतु हालेलुया 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 प्रिय माने पृथ्वी रे गोटे धर्म जोठ लोक माने बाइबल धरिकी शिक्षा ग्रहण तांकर शास्त्र धरिकी कौनसी धर्म नहीं जोठी लोक माने शास्त्र धरी अध्ययन करती आम देश रे बाइबल पढ़िबा पई काई की मना करती कौन पाई बाइबल पढ़िबा पई मना करती कारण बाइबल जदि ए पढ़ी देबो ए सत जानी देबो आ सत जानले ताकू बोका बनाई हबो नहीं सही आम देश में बाइबल पढ़वा को मना करुँच हमें बाइबल नहीं पढ़ना है बाइबल नहीं पढ़ना है कहीं नहीं पढ़ना है कहीं नहीं पढ़ना है बाइबल पढ़ना है कहीं बाइबल परमेश्वर को वाक्य अटे समस्त शास्त्र ईश्वर विश्वसित एवं शिक्षा बाइबल कौन करे शिक्षा दिए एवं शिक्षा अनुजोग अनुजोग आसे कोटी आसे बाइबल द्वारा शिक्षा आसे अनुजोग आसे मोर प्रिय मान मु कहिबा पई चाहे जदि कौन सी प्रचारक पाप को पाप बोली कहि पारु नाही से प्रचार करबा दरकार नाही अधिकार नाही sin is sin पाप को अन्य नाम दिया जाई पारिबो नाही पाप पाप अटे मोर पुआ करू मोर मंडल नेता माने करंतु मोर साहाय्य करबा लोक करंतु जे भी करंतु पाप पाप अटे आ पाप को जदि कहिबार सत साहस नाही प्रचार करबा दरकार नाही घरे बसंतु प्रभु खाइबा को देबे मोर प्रभु एते भलो प्रभु प्रचार न कले मध्य खाइबा को देबे आमे प्रचार करी बंचुनु जितु भाई प्रचार करी बंचुचु के नाही आमे प्रचार करी बंचुनु प्रचार करिबा पई बंचिछु आमे प्रचार करी बंचुनु आमे
প্রচার করিবা পাই বঞ্চুছু। এইটা আমার জীবিকা নুহে, এইটা আমার জীবন অটে। প্রচার কার্য আমার জীবিকা নুহে, এইটা আমার জীবন অটে। প্রিয় মানে মনে রখিথান্তু, সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বর নিষ্পোষিত। তারপরে শিক্ষা, অনুযোগ, হ্যাঁ, সংশোধন সংশোধন ও ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় ও শাসন ধার্মিকতা নিমন্তে সম্বন্ধীয় শাসন নিমন্তে উপকারী। উপকারী। হ্যাঁ, এই যে- চারটা বিষয় বাইবেল করে: শিক্ষা, অনুযোগ, শাসন ଆଉ সংশোধন। এই চারিটা বিষয় বাইবেল করে, ଆଉ ଦୁନିଆର କୋଉ ବହି କରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ। ଆମ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ବକ୍ତା ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ। କାହିଁକି? ଅନୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସଂଶୋଧନ ନାହିଁ, ଶାସନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ, ପ୍ରଭୁ ଭଲ। ହେଁ। ବାସ୍। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଚାରକ ଆସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ମଦୁଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି କହୁଛି, ଦେଖ ତୁଇ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି, ହେଟି ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର କୁଇ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କୁଇରେ କହୁଛନ୍ତି। କୁଇରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ମାଇ ପେନୁ ଗାମେ ଜେଡାଗା ଟାଞ୍ଜୁ। କେତେ ଥର ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଇଁ କହିଲେ ରାଗିଯିବେ ବୋଲି ମଜେଶ ଭାଇ ହାତରେ କହିଲି ମୁଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କୁଇରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମିକ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକ ବୋଲରୁ ପାପ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଜୀବନରେ। ହଁ, ପାପ ପ୍ରେମିକ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଚାରକ ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଆସି ଷ୍ଟାର୍ଟ, हमारे परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। मधुआ को प्यार करने वाला परमेश्वर है, डबल सिम को प्यार करने वाला परमेश्वर है, पुड़िया खाऊ को प्यार करने वाला परमेश्वर है, का को प्यार करने वाला परमेश्वर है, प्यार करने वाला परमेश्वर। मते जने कहूतिला, आज्ञा ए छत्तीसगढ़ खाली तले पकाइबा लोक, तेल बिकवा लोक, पानी बिकवा लोक भाववादी आसते। आज्ञा हमको 36 गड़िया दरकार नहीं, 2 गड़िया दरकार। 2टा गड़े ठिया हवा, प्रभु का शक्ति अभिषिक्त हवा, आउ सीधा टू द पॉइंट, ठक 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 सीधा कर, नहले मर। जदि मन परिवर्तन करिब तो भलो, नहले तो गलो। सेटा हमर काम। 2टा वक्ता आसीछु, जड़े सरल भाव कहते, मु तो अति सरल भाव जानी मो पर साधु प्रचारक कौटी मिले। जड़े लोक कौच निरंजन तुर को वक्ता कर डाकब जानी तो बोला, जड़े कौच जानीचु। प्रिय माने परमेश्वर क्या कौ काम देइछंती से काम करवा अछि। पनिकीर काम कौन झाड़ू करवाटा कि पनकीर काम काटवाटा, झाड़ूर काम झाड़ू करवाटा, हाथुड़ी काम कौन कुटवाटा, पिटवाटा नहीं, कुटवाटा था। कुटनी कौन करब? कुटब से करब ना नहीं। हाँ, कुराड़ी फोड़ा करेगा, आउ कुला कौन करिब? पाछड़िब। हिंदी रे कौन कब जना नहीं, कुला पाछड़ेगा। कौन कर पाछड़ी पकाइब। प्रिय माने मु भी हिंदी कहू नी। जो दिन आम मुख्यमंत्री कहले मोर कलिजा पड़गला। माने मोर जदि मुख्यमंत्री एत हिंदी कहते मत कि डर। जदि क्या कह भाई हिंदी कहीं क्यों ऐसा बोलता है, मुझे कभी ओडिशा से आया हूँ, बस काम सरीगला। ए तू किधर से आकर ऐसा ऐसा हिंदी बोलता है, मुझे कही देवी ओडिशा से आया हूँ, बस जानीदेव से। तार मुख्यमंत्री जब हिंदी कहब तार अधिवासी केते सुंदर बुझीगले तो है। भाषा माने कौन? प्रिय भाई भनी माने हिंदी भाषाटा 12-13टी भाषार सम्मिश्रण हिंदी भाषा तैयारी। गोटे भाषा हिंदी नुहे, भारत रे हिंदी भाषा नथिला,
जे हिंदी भाषा को बनैले 12-13टी भाषा को मिसाई करी हिंदी भाषा बनैले सेते समस्ते बुझी पारिबे। प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय माने कहिबा पाई चाहे आज कौन लिखा अछि आमे जते लोक को भलो पाऊ से मान को अनुजोग करू शासन करू अतएव उद्योगी होई मन परिवर्तन करो उद्योगी हुओ। ओ मोर प्रिय भाई भौणी माने आज एई अधिवेशन रे आमे उद्योग सहित वाक्य सुनिबा और ता सहित आम जीवन रे जो परिवर्तन आवश्यक अछि ताहा परिवर्तन हेबा परिवर्तन हेबार अछि। खाइला पर के थिबे नहेले कौन हम कही दिबी सेटा कही दे सीधा पळेबी फाइनल मेसेज सेटा बैग रखिछि। मोर प्रिय माने मु कहिबा पाई चाहे आपण माने मन रखे थांतु उद्योगी होई मन परिवर्तन देखिबे प्रथम तिमोथी 4 पर्व 15 पद प्रथम तिमोथी 4 पर्व 15 पद तुम्भर उन्नति जेपरी हाँ समस्तଙ୍କ निकटरे प्रकाशित तुमर हुए उन्नति जेपरि समस्तଙ୍କ निकटरे प्रकाशित हुए एथि निमन्ते एही समस्त विषय रे एई समस्त विषय रे मनोयोगी हुओ सेही सबुरे प्रवृत्त थाओ सेही सबुरे प्रवृत्त थाओ कौन मनोयोगी हुओ प्रवृत्त थाओ तुमर उन्नति देखा जाओ जदि परिवर्तन होइछंती प्रिय भाई भौणी माने परिवर्तन देखा जाए परिवर्तन देखा जाए। थरे जने लोक को तोड़े धरी पकाइला है रे तू ख्रिस्टियन परा ख्रिस्टियन 10 आज्ञा को से कहला नहीं आज्ञा जना नहीं गोटे आज्ञा जना सदाप्रभु को आउरी 10 आज्ञा मते जना नहीं 10 आज्ञा जानिनु तू की ख्रिस्टियन रे कि ख्रिस्टियन 10 आज्ञा जानिनु तापरे गुडे प्रश्न पचारला ए कहूची जानी नहीं ए कहूची जानी नहीं जा मजा ख्रिस्टियन है किछि जानी नहीं कौन तू कौन पाई ख्रिस्टियन हेलु रे पैसा खाई ख्रिस्टियन हेचु प्रिय माने पैसा खाई ख्रिस्टियन हेचु हमें कौन कहउछंती 40,000 टंका लका दे ख्रिस्टियन करिछंती आमको पुनी 40,000 जदि 40,000 टंका देले के ख्रिस्टियन हेई थांता तेबे हमर ओडिसा रो सब ख्रिस्टियन हेई जाई थांते हेई थांते कि नहीं हेई थांते 5,000 टंका पाई भौणी माने दौड़ी बुलुछंती हां आधार कार्ड और की कार्ड धरी सकाले ऑटो रे बसी को बस रे बसी जाई ठिया ही थाउछंती हइलो सुभद्रा योजना तो टंका चढ़िला माउसी चढ़ी के उली भी गला बोलछि से 5,000 टंका केते दिन चढ़ी के थिबो प्रिय भाई भौणी माने 5,000 टंका पाई पागल बलिया लोक बुलुछंती 40,000 देल तो सब आसी जाइतांती हां कौन कहउछंती चाउल खाई ख्रिस्टियन आम चाउल खाई ख्रिस्टियन जदि चाउल खाई ख्रिस्टियन थांतु राति रे खाइलु सकाले तो पलैला जीसु को छाड़ी दी थांतु ना नहीं कौन प्रिय माने जानी नहांती लोक एबे टाइम आसी आमर परिवर्तन लोक देखबार अछि जे आमे काहे के ख्रिस्टियन हेचु ए मोर उद्योग समित्र भाई भौणी माने आपण आगामी समय कॉलेज खोलला परे स्कूल खोलला परे ऑफिस खोलला परे विभिन्न जगह को जीव आपण को जीवन कथा हेबा दरकार आमर जीवन कथा को जीवन हो प्रभु को दास गोटे कथा कहउछंती डीएल मुडी मु आपण को वॉचमैन नी को कथा कहउथली दान देवा समय कहूली वॉचमैन नी गोटे कथा कहउछंती आई डोंट वांट एनीथिंग फॉर माय सेल्फ तान कोटेशन मु समान कोट करूची आई डोंट वांट एनीथिंग फॉर माय सेल्फ बट आई वांट एवरीथिंग फॉर द लॉर्ड एटा वॉचमैन नी कहउछंती आ सेटा को मु भी धरिची आ डीएल मुडी गोटे कथा कहउछंती प्रीच द गॉस्पेल इफ नेसेसरी देन ओनली यूज द वर्ड प्रीच द गॉस्पेल सुसमाचार प्रचार करतु आपण को कॉलेज रे अछंती हॉस्टल रे अछंती गाँव रे अछंती कुली मजूरी करछंती जो जगह थिले मध्य आमे सुसमाचार प्रचार करिबु पाउलो कहउछंती तुमे माने होछो पंचम सुसमाचार ए देश जानी नहीं ख्रिस्टियन किए मोर प्रिय भाई बहन में टाइम आसी आमर परिवर्तन
ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୁଚିକି ରୁହେ ନାହିଁ। ଲୁଚେ କି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୁଚି ରୁହେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାର ନେଇଛି 2 ଗୁଣ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ରେଡି ଅଛି। ସେଇଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଗାଁରେ କହୁଛି ଆସ ଜଣକୁ ଦେଖିବ ସେ କିଏ ଜଣେ ମସିହ ହେବେ ପରା। କାହିଁକି? କେମିତି ତୁ ଜାଣିଲୁ ଲୋ? ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରିଛି ସେ ସବୁ କହିଦେଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଲୋକକୁ କହିଲେ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛୁ? ଜାଣି ନାହିଁ। ବାଇବଲ କେତେ ଜଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ତାକୁ ଅନେକ କଥା ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଆଗ ମଦ ପିଉଥିଲି, ଆଗ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟୁଥିଲି, ଆଗ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲି, ଚୋରି ମଧ୍ୟ 2-4 ଥର କରିଛି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ କାଟି ପାରିବ? ମୋର ଝିଅ ମାନେ ଶୁଣ, ଘରେ ଗଲା ପରେ ତୁମର ବାପା ମା ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଆଉ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ 3 ଦିନ ଗଲା ଫାଡ଼ି ପ୍ରଚାର କଲେ କି ଲାଭ? ହୋଟେଲରେ ଥିବୁ, ମାଂସ ଭାତ ଖାଇବୁ, ମୋମେଣ୍ଟ ଆରି ସେ ବୁକେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେ ଜାଣେ? ସେ ବୁକେ ଆରି ସେ ଟାୱେଲ ଆରି ଗଲା ବେଳେ ପଇସା ଦେବେ। କେତେ ଦେବେ ଜଣା ନାହିଁ। ଛିଣ୍ଡା ପଡ଼ା କରି ଆସିନୁ ହେଲା। କାରଣ ଯୋଉ ଦିନ ଛିଣ୍ଡା ପଡ଼ା କରି ଯିବୁ ସେଇଦିନ ସେବା ଶେଷ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହିସାରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ସେବା କରିବି ସେଇଦିନ ମୋର ସେବା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦିନେ ରାତିରେ ଆଣ୍ଠେଇଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ପଇସା ପାଇଁ ସେବା କରିବି ମୋର ସେବା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଆମେନ୍ ବୋଲି ଲେଖିଛି। ମୁଁ ଆମେନ୍ ବୋଲେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ଜୀବନ କଥା ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାରିବି PKD ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନାହିଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆଜ୍ଞା ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ? ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଠିକ ତ କେବେ ହେଲେ ଆସିବି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବି ବୋଲି କହୁ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ଆସିବି। ଯଦି ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କଥା କହିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ମାନେ ମିରର ଅଟେ ସେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ 2 ଜଣ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯିବା। ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଛନ୍ଦେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଦେଖିବାର ଅଛି ମିଟିଂ ପରେ ମୋର ଛୁଆ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଏ କାଳିଆ ମୁଆ ଟିଭି ଏଟା ଶୈତାନର ବଡ଼ ପୁଅ। ଏଟା ଶୈତାନର ବଡ଼ ପୁଅର ନାଁ କ'ଣ? ଏଟା ସିରିୟସ୍ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଟା କ'ଣ? ଏ କାଳିଆ ମୁଆ ଟିଭି ହେଉଛି ଶୈତାନର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଆରେ ଇଏ ବୁଟି ଇଏ ହେଉଛି ଶୈତାନର ନାତି। ଏଟା କିଏ? ନାତି। ମୁଁ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ସେଲ୍ ମେ ଟେକ୍ ୟୁ ଟୁ ହେଲ୍। ରିମେମ୍ବର ସେଲ୍ ମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କ ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଜି କ'ଣ କରିବା? ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଭାଇ ଲାଇଟଟା ଥାଉ। ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାଇବଲ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରୋମିଓ ତାର 12 ପର୍ବ 11 ପଦ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଉଦ୍ଯୋଗରେ। ହେ ଉଦ୍ଯୋଗ ସମିତିର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ବାକ୍ୟ ଆସିବ, ଯେବେ ବି ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ, ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେଦିନ ସେ ୱେଲକମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ସମୟରେ, ଗ୍ରିଟିଂସ୍ ଦେବା ସମୟରେ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କ'ଣ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚିତ। ଏବେ ଜାଣୁଛି କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ, କିଏ ଟ୍ରେଜରର, କିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ, ଆରି କିଏ ଦୌଡୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ପରିଚୟ। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ୱାର୍ଲଡ ସିର ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋଲି କରି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମୁଲି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଖାଲି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ, ରମେଶ ଭାଇ, ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରେ, ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଦୟାକରି ସେ ଛକରେ ଟିକେ ଆସ, ଭେଟିବି ମୁଇଁ ବୋଲେ ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦେଲା ଭଳିଆ। କାହିଁକି ଘରେ ଘରେ ତ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଜମା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଚାହା ପିଉ, ଭଲ ଚା। ପଇସା ମୁଁ ଦିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେନେ ବାଲା ନାହିଁ, ଲେନେ ବାଲା। ତାଙ୍କର ଚା ପିଇବି, କ'ଣ ସ୍ନାକ୍ସ କିଣିଦେବେ। ଏଠି ମଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ନହେଲେ ଜୁଆରୀ ହବା ବୋଲଥାନ୍ତି। କହୁନ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଆଉ। ଏମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଳିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ସେ ୟେଲୋ କଲର ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ୟେଲୋଟା ପିନ୍ଧି, ପାଣି ଆଣ, ଏଇଟା କର, ଅଫରିଂ ନିଅ, ସବୁ ହେଠି କୋଏର ଗ୍ରୁପ। ବାରେ ବା, ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲର ଡ୍ରେସ୍। ଆଜି ସେ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ମୋର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସେମ୍ ସେମ୍ ପୁରା ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମତେ ଗୋଟେ କିଣିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ଭାବିଲି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁ ଚା କଥା ମାନେ କିଣିଦେବେ ନାହିଁ, ତୋତେ ଯୋଉଟା ଅଛି ପିନ୍ଧି କରି ଯା ବୋଲରେ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀରେ କୋଉ କାମରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରମୋସନାଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍యోగସ୍ଥ କରନ୍ତୁ। ୱର୍ସିପ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍యోଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ବଚସା ମର୍ମରେ ଉଦ୍యోଗରେ ଶିଥିଳ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ୱାର୍ଲଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃହତ ସେଇଟା ଏଠି ଅଛି ବୋଲି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେତେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି କେତେ ଲେଖା ପକାଇଲେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦାନ ଦେଇଥିବେ 2 ଲକ୍ଷ ତ ହେଇଥିବ। ଯଦି ହେଇନଥିବ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ହେବ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯୋଉଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ସି ହେବ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫରିଂ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ 500 ରୁପିସ୍ ଧରିକି ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଖାଇବାଟା ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇବା ବହନ ତ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ସତ ନା ନାହିଁ? ଖାଇବାଟା ଆପଣ ଖାଇଲେ, ସବେନିୟର ଆପଣ ଧରିକରି ଗଲେ, ହେଲେ ମିଟିଂ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଲେ? ସତ ନା ନାହିଁ? ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫରିଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେବା ସମୟରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଅଫରିଂ ହେବା ଦରକାର। ଯେ ବି କରନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ କେଟା ଆମର ସି କ'ଣ ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିବା ସିଟା, ଆଉ କେଟା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ ଆମର ସହଯୋଗ ବିନା? ଏବେ ମିଟିଂ ଆଜି ସରିଯିବ, ରାତିରେ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ସବୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଏମାନେ କରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ମୋର 100 ଟଙ୍କା ଏସବୁକୁ ପୁରା କରିଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଉଦ୍యోଗରେ ଶିଥିଳ ହେବା ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଉଦ୍যোଗୀ ସିମୋନ। କେମିତି ନା? ଉଦ୍যোଗୀ ସିମୋନ ତ ସିମୋନ, କି କେମିତି ସିମୋନ? ଉଦ୍যোଗୀ ସିମୋନ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ବାଇବଲ କୁଇଜରେ ବି ଥିଲା ନାଇଁ? ଥିଲା 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 ଥିଲା। ଲୁକ 6 ପର୍ବ 15 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ପଢି ପଢି ଯିବେ। ଲୁକ 6 ପର୍ବ 15 ପଦ। ମାଥିଉ ହଁ। ଓ ଥୋମା, ଆଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜାକୁବ ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଛି। ମାଥ୍ୟୁ, ଥୋମା, ଜାକୁବ, ଓ ସିମୋନ, ଓ ସିମୋନ, ଯାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସିମୋନକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସିମୋନ, ଉଦ୍ଯୋଗୀ। କାରଣ ସିମୋନ 2ଟା। ସେ ଭାବୁଥିବ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଯୋଗୀ ସିମୋନ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଡାକ ଅଛି, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଭଉଣୀ। ସେଟା ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଭଉଣୀ, ସେଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଯୋଗ। ଖାଲି ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ନାଚି ଦେବା ବୋଲାରୁ ତ ଆଉ ରଖିବା ନାହିଁ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଛତୁ ଫଟା
যদি ବାହାରେ ନାଚିଥାନ୍ତୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ ଆଜି ଧାନ ବୁଣିଲେ କାଲିକି ଗଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଗାଇବାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନାଚିବାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଦାନ ଦେବାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ସେ ପଦ ଟିକେ ଗାଇବା କି ବସିକି ଗାଇବା ଟିକେ ହେଲା ବସିକି ଗାଇବା ଦୁଇଟା ହାତ ନାଚବା ନାହିଁ ଆଜି ବସିକରି ଟିକେ ସେ ଚେୟାରରେ ଟିକେ ହଲଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ବସିକି ହେଲା ହାତ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଉଠେଇକି ତାଳି ମାରିବେ ଗାଇବା ସମୟରେ ଠିକ ଅଛି। ବେଶୀ ଗାଇବା ନା ଟିକେ ଗାଇବା ବସିକି ଦୁଇଟା ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇକି ତାଳି ମାରିବେ କେତେ ଜଣ ପୁରା ଏକ୍ସନ ମୁଡରେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। भज पावन तम यीशु नाम जय यीशु नाम भज पावन तम यीशु नाम जय यीशु नाम भज पावन तम यीशु नाम। टिके पाली धरिबा पई दुटा माइक दियो अरे आपण हाथ ଆପଣ ହାତ କେତେ ଉଠୁଛି ହଁ ଯେତିକି ଉଠି ପାରୁଛି ହେଲା ଏମିତି କରି ଉଠେଇ କରି ସମସ୍ତେ ଯଦି ପାଖରେ କେ ହାତ ଉଠାଉନେ ତାକୁ ପଚାରିବେ କ'ଣ ହେଲା ତେଲୁଗୁରେ ପଚାରିବେ କି ଏଠି ଆଇନି ଆକା ବୋଲି ପଚାରିବେ କ'ଣ ହେଲା ଲୋ ଦିଦି ହେଲା ହାତ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଉଠାଇବେ ପାଖରେ ଯଦି କେ ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ଧରିକରି ଉଠାଇବେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି। यीशु नाम प्यारा नाम 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 यीशु नाम जय यीशु नाम यीशु नाम जय यीशु नाम भजबा तम यीशु नाम जय यीशु
मसीह की, बोलो उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, बोलो तारणहार यीशु मसीह की। सिमोन का उद्योगी नहीं, हमें भी उद्योगी। उद्योगी निरंजन, उद्योगी प्रशांत, उद्योगी सुशांत, उद्योगी संग्राम, उद्योगी जीतू। सतना नहीं उद्योगी आमे कौन समय रे कि असमय भी उद्योगी। उद्योगी मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु आम को अनुग्रह करंतु जदि उद्योगी होइछंती कौन करिबा मन परिवर्तन करिबा। उद्योगी कौन करिबा मन परिवर्तन करिबा। आमे प्रार्थना करिबा प्रभु आज मते अनुग्रह करो जेपरि उद्योगी होई मन परिवर्तन करि पारिबे। प्रिय भाई भनी माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रथम संवाद जदि देखिबे आपण देखिबे माथ्यू तार 4 पर्व 17 पद रे पढंतु। माथ्यू 4 पर्व तार 17 पद। सेही समय ठारू जीशु घोषणा करबाको आरंभ करी कहिबाकू लागिले मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। प्रभु जीशु ख्रीष्ट घोषणा करुछंती कौन बोली कहउछंती मन परिवर्तन करो। आम देश रे आमको गोटे भूल अभियोग लगा जाउची कौन बोली कि आमे धर्मांतरीकरण करूछु बोली। प्रिय माने जदि बाइबल कहि थांता जाओ धर्म परिवर्तन कराओ आमे करि थांतु। बाइबल कहूची मन परिवर्तन करो, मन परिवर्तन करो। स्वर्ग जीवा पाई चाहूचंती मन परिवर्तन करो। मोर प्रिय भाई बहन माने ए मन परिवर्तन करिबा एटा वन टाइम इवेंट नुह, एटा लाइफ टाइम प्रोसेस अटे। जीवन सारा आपण को परिवर्तन 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 हेउथिबार अछि। प्रिय माने एटा थरक पाई नुहे। रिपेंटेंस not only for sinners but also for saints। मन रखितांतु ए अनुथप हेबा मन फेरण करिबा निजको पुनर्बार सजाड़िबा एटा केवल पापी मानक पाई नुह, एटा साधु मानक पाई मध्य मंडली को मध्य प्रभु जीशु कहउछंती। पढ़ी पढ़ी जिबा के टिके प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 5 पद। प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 5 पद। एणु केउठारु तुम्भर पतन एणु होइछि। केउठारु को मंडली को कहा जाउछि एटा एफिस मंडली कहा जाउछि। एणु केउठारु तुमरो पतन होई अछि। ता माने कोन केउठारु इंग्रजी लिखा जाउछि फ्रॉम वेयर यू हैव फॉलन। माने तुमे कोठी थिबा कथा एतिके वर्ष रे ए 50 वर्ष रे तुमे कोठी थिबा कथा ए उद्योग समिति ए 52 वर्ष रे कोठी थिबा कथा ए सारिगिरपी मंडली ए 50तम वर्ष रे कोठी थिबा कथा तुमे कोठी अछो। केउठारु तुमरो पतन होई अछि ताहा स्मरण करी मन परिवर्तन करो। कौन करो ता स्मरण करी मंडली को कहा जाउछि तुमे दिने परिवर्तन हे आसीथिलो। मोर प्रिय भाई बहन सुनंतु आपण दिने परिवर्तित होई आसीथिले, दिने पाप छाड़ी आसीथिले, दिने मंदता छाड़ी आसीथिले, किंतु प्रभु आज पुनी थरे कहउछंती मन परिवर्तन करो। तापर आपण देखिबे 2 पर्व 16 पद। एणु मन परिवर्तन कर नहिले आम्भे शीघ्र तुम्भ निकट को आसी। ए मंडली को कहा जाउछि मन परिवर्तन कर। अरे भाई मन तो परिवर्तन कलु, बाप्तिस्म नेलु, मंडली रे आसलु, प्रभु भज खाउछु, पर भाषा भी कहउछु। प्रिय भाई भौणी माने पर भाषा कहबाटा सहज किंतु निज भाषा रे कथा हेबाटा कष्ट। केटा भौणी माने पर भाषा स्टार्ट करबे निज भाषा रे सासु सहित कथा हो नांती, निज भाषा रे बहु सहित कथा नहीं, पर भाषा घंटा घंटा। शुक्रवार दिन फास्टिंग करुथिबे बापा माँ सहित कथा हो नथिबे। की फास्टिंग एटा कौन केमती का फास्टिंग?
ମୋର ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ଏଇଠି ଆସିଛ, ତମର ଜୀବନ ବଦଳିବା ଦରକାର। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ କନ୍ଦାଇଲଣି, ଏବେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ସମୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସମୟ ଆପଣ ଦେବେ। ଯେତିକି ଅବାଧ୍ୟ ହେବା କଥା ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଯେତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବାଟା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଦ୍ଯୋଗ ହିଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2 ପର୍ବ 21-22 ପଦ, ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହଁ। ସମୟ ଦେଲେ ହେଁ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସମୟ ଦେଲେ ହେଁ ସେ ଆପଣା ବେଶ୍ୟା ବୃତ୍ତିରୁ ହଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଉନାହିଁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କଣ ହେବ? କିଛି ହେବ ନା, କିଛି ହେବ ନା। ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିରେ ମାତିଛି, 2ଟା ପ୍ରଭୁର ସେବା କରୁଛି। ଏଠି ଆସିକି ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ତୁଝେ ଦେଖନା ମେ ଚାହୁଁ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ରାତି ଯାକ ତାର ମୁହଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଅଣ୍ଟଲା ନାଇଁ ତତେ, ଏବେ ମୋର ମୁହଁରେ ଦେଖିବୁ କଣ? ମା ମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଟିକେ ଦେଖା ଦିଅ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ରାତି ଯାକ ଟିଭି ଦେଖିଲୁ, ଅଣ୍ଟଲା ନାଇଁ ତତେ। ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବି ଆଜ୍ଞା? କାହାକୁ ପଚାରୁଛି? ନିରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞାକୁ ପଚାରୁଛି। ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଟେଢ଼ା ପ୍ରଚାରକକୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କଣ କଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇବି? ମୁଁ କହିଲି ମା, ଦୂର ଦର୍ଶନ ଦେଖବାଟା ବନ୍ଦ କଲେ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପଳେଇଲା, ତାର ଫେଭରେଟ ସିରିଏଲ କେମିତି ଛାଡିବ ସେ। ଆମର ମା ମାନେ ତ ସିରିଏଲ ସିନେମା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନ ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର ରାଜା ଏ ସିରିଏଲ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ନ ଯାଉ ରାଜା ବୋଲିକରି। ଏମିତି ଭକ୍ତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। କମ କି ଆମର ମା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିରିଏଲ ପକାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସମ୍ମାନ ଆମ ଘରର ଷ୍ଟୋରି ଭଳିଆ ହେଇଛି ଲୋ। କାହାର ଷ୍ଟୋରି? ଆମର ଘରର ଷ୍ଟୋରି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ହେଇନାହିଁ, ହେବ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ, କଣ କରିବେ? ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ହେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେଟା ମିଟିଂ ଦେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ? ଯଦି ଏଠି ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର, କେଉଁମାନେ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ଏନୁଆଲ କନଭେନସନ ସିରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତେ, ଏ କମିଟି ବାଲାମାନଙ୍କୁ ବାଇକରେ କାର ବିକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କାରଣ ସବୁ ମିଟିଂରେ ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ, କୋଉ ମିଟିଂରେ ଯାଉନୁ, ସବୁଠି ଯାଉଛୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ହେଉଛୁ? ଖାଲି ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନଟିଏ, ଆକୁ ଦେବେ ପୁଣି ମନ ପରି ମନ। କାହାକୁ? ଏ ଛନ ଛନକୁ। ଏ ରାତି ଯାକ ଛନ ଛନ, ଆକୁ ଦେଖି ଛନ ଛନ, ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଛନ ଛନ। କଣ? ଆକୁ ମନ ପରି ମନ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବସିକରି ଭାବୁଥିଲି, ଯେମିତି ଗୀତକୁ ସେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ ନାହିଁ। ଅନୁଥାପର ଗୀତ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୀତକୁ ନାଚ ଗୀତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ନା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ଗୀତ ଅଛି, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ଏ ଯୀଶୁ ରାଜା ସୁନ୍ଦର ରାଜା ରେ ସୁନ୍ଦର ରାଜା। ଏ ଯୀଶୁ ରାଜା ସୁନ୍ଦର ରାଜା, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା।
পাপ করে দিও ক্ষমা বলি ঢেমসা ধরব কি কোন পাপ করে দিও ক্ষমা বলি আଣ୍ଠୁ মারিব পাপ ক্ষমা মাগবা লোক সে আଣ୍ଠେଇବ ଆଉ কাঁদব ঢেমসা ধরব না মোর পাপ করি দিও ক্ষমা মোর পাপ করি দিও মু দেখে এমানকু লাজ সরম ଅଛି কি নাই মোর খালি ঢেমসা বুঝবে না কোন বলি বুঝবে এত মিশি ভৌণী মানে মিশি করে নাচুଛନ୍ତି কোন বলি কবে ঠাকুর ভৌণী মানে মিশি করে কাল নাচুଥିଲେ কান্ধକୁ কান্ধ ধরি কোন বলি কইবে কুইটা কোন বলি কইবে হ্যাঁ এন্দি না হ্যাঁ হ্যাঁ নাচু হ্যাঁ ধরি কই প্রিয় মানে সেমিতি নাচি করি ক্ষমা মাগলে হব কি ক্ষমা কেমতি মগা যায় ক্ষমা আଣ୍ଠୁ মারি ছাতি ফোটা ক্রন্দন বিলাপ অশ্রু সিক্ত নয়ନରେ ক্ষমা মগা যায় আজি আমি সে করিবা উদ্যোগী হেবা আম লাইফ রে কোঠি কোঠি প্রবলেম ଅଛି কোঠি সমস্যা ଅଛି কোন প্রকার জীবন কাটুছু আজি আজি প্রভু কହୁଛନ୍ତି তাকে সুযোগ দেউছি বারম্বার সুযোগ দেউছি আপনাকে কেতে সুযোগ মিলিব আউ কি আসি কইবার ଅଛି প্রিয় মানে বাপ্তি যোগ জহন আইবে কি নাই জনা নাই নাথন আইবে কি নাই জনা নাই মুখ্যবরু প্রার্থনা করুছি প্রভু আমার গসপেল মিটিং রে প্রভু বাপ্তি যোগ জহনর আত্মা থিবা লোক থরে পঠাও আমার রিভাইভাল মিটিং রে আমার লিডার্স মিটিং রে প্রভু নাথন ভরি জনে লোক পঠাও যে সামনে ঠিয়া কইবে তুমি সেই ব্যক্তি ইউ আর দ্য পারসন তারপরে যাহাব দেখা যাব আমার নাথন মানে তো ইনভলভ মিলে শ্রদ্ধা হি পড়াউଛନ୍ତି আমার নাথন মানক এসি কার্ডে বসাই নেলে এমান করে ড্রেস কিনি দেলে আমার নাথন মানে কোন করছନ୍ତି প্রিয় মানে সে মদ বিকিবা লোক ঠারু 10 মাস নেলে সে কেবে মদ ছাড়ব ব্যভিচার করবা লোক সহিত মু সাংরে বসবি সাংরে পাখাপাখি বসবি তার কারে বসবি তা সহিত ডাইনিং টেবুলে বসবি সে কেতেবেলে পরিবর্তন হব মু কহিবা পাই চাই টাইম আসিছি যদি হব পরিবর্তন হবে নলে পরিণাম ভোগবা পে রেডি থান্তু আপন মোর প্রিয় মানে প্রভু আমানকে অনুগ্রহ করন্তু আপন দেখিবে তিনি পর্ব প্রকাশ দেবাকে তিনি পর্ব 2-3 পদ জাগ্রত হুଅ জাগ্রত হুଅ পুଣି লুপ্ত প্রায় অবশিষ্ট কোন লেখা আছে বিষয় ସବୁକୁ জাগ্রত 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 হুଅ পুনি লুপ্ত প্রায় অবশিষ্ট বিষয় সবকু সবଳ কର সবল করো কারণ আম্ভে তুম্ভর কর্ম ସବୁକୁ শুনো আবে তোমার কর্ম সবকু আম্ভর ঈশ্বরଙ୍କ আমার চামুরে ঈশ্বরଙ୍କ সম্মুখরে সিদ্ধ বলি দেখি সিদ্ধ বলি দেখি নাও তুমি লোক পাখরে ভাল হই পারো तुमको लोक माने भल करि पारंती सर्टिफिकेट दे पारंती मानपत्र दे पारंती ए जने भल लोक बोली कहि पारंती किंतु मोर प्रभु को सामना रे मु तुमको भल लोक बोली देखि नै पर कोन लिखा अछि एणु की प्रकार शिक्षा पाइअछ एनु की प्रकार शिक्षा पाइअछ ओ श्रवण करिअछ श्रवण करिअछ ताहा स्मरण करी पालन कर ता स्मरण करि पालन करो ओ मन परिवर्तन कर मन परिवर्तन करो मोर प्रिय भाई भौणी माने आज टाइम आसी मन परिवर्तन करबा पाए पुणी थरे मन परिवर्तन करबा पाए आम जीवन में अनेक अलिया रही जाइछि अनेक आवर्जना रही जाए सतना नाई आमे कौन करू आम घर कुणिया आसिले भाई भौणी मान देखंतु आमे कौन करिबु सामना रूम राक बसैबु सामना रूम सफा थिबो क्लीन थिबो बसैबु केबे बेडरूम रे काकु नेबे कि तार ना तो बेडरूम गुड रूम की बेडरूम सबू ओलाई थे लुगा दुकान परा ओसना जे ओसना से बाथरूम जो दुर्गंध बाहरु थिबो जदि थोड़े तक बाथरूम गले खाई हो नहीं दुर्गंध जे दुर्गंध ओसना आवर्जना मोर प्रिय भाई भौणी माने आमर जीवन मध्य बाहरे भल देखा जाउछि बढ़िया गीत गाउछु भल प्रचार करूछु सभा समिति को जाउछु आसुछु किंतु आमर भीतर कठोरी केमती अछि खाली गाइला बेले गाई दोछु आसी फेरी जाओ नाई
প্রবেশ হয়েছে তোরে এ বাপারে আর কান্দনাକୁ দেখলে লাগবো এ সতরে একা কান্দুছি বলি এ কান্দি কান্দি শিখি গলা অভিনয় করবাটা এবে আর ক্রন্দନରେ প্রভুর বিশ্বাস একা নাই এটা ভেজালটা দেখিবে বেলে বেলে সানো পিলা নুয়া নুয়া কান্দবে কি নাই গেলে মা পলাইব পরে দেখবো এ ড্রামা করছি খালি তো করছি কান্দু তা মা দেখবো কান্দে কারণ আর কান্দবাটা ডুপ্লিকেট কান্দবাটা আপনারা দেখিবে একটা পিলাମାନଙ୍କୁ আপনারা ଦେଖିଥିବେ ସାନ ବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିବେ ପଡ଼ିଯିବେ ରାସ୍ତାରେ କି ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଯିବେ ପଡ଼ିଗଲେ କାନ୍ଦିବେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ନାକରେ ସିଙ୍ଗାଣି ବାଡ଼ୁଥିବ ଲୁହ ବାଡ଼ୁଥିବ ସେ ଗଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ ମା ଆସିକି କାନ୍ଦୁଥିବ ମା ଆସିବ ତାକୁ ଉଠାଇବ ଉଠାଇକରି ମା କ'ଣ କରିବ ସେ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାକୁ 2 ଲାତ କଲେ ସେ ପିଲା କରିବ ମାନେ ତାକୁ ବତା ସତା ନାହିଁ କିଛି ଖାଲି କରି ପରେ ମା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବ ଏ ଏକା ଚଲେଇଛି ମା ଦେଖିବ ଚୁପ୍ ହେଇ ପଳେଇବ ସେ ନିଜେ ଉଠି କରି ଯିବ କାରଣ ମା ଜାଣିଛି ଆର କାନ୍ଦବାଟା ଭେଜାଲ କାନ୍ଦବାଟା ଭେଜାଲ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଏବେ ଆମର ଭାଇମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲେ ନା ନାହିଁ ହେଲା ପରେ ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ କୋଉଠି ଯିବାର ଅଛି ମା ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ହେଲେ ମା ଘରକୁ ଯିବା ବୋଲେ ତ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରାଜି ହେବ ନାହିଁ ଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଟଲା ମାରବାର ଅଛି ବୋଲେ ତାକୁ ମଖନ ମାରି କ'ଣ କହୁଛି ହେଠି ମୋ ମା କହୁଥିଲେ ବାବୁକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ମା କହୁଥିଲେ ବୋଲେ ଇଏ ବୋକା ସବୁ ଗିଫ୍ଟ କିଣି ମିଠା କିଣି ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଣିକରି ଯିବ ଗଲା ପରେ ଏ ପ୍ରଣାମ କରବ ସେ ସାମ୍ନା ରୁମ୍ରେ ବସିଥିବ କିଏ ମା ଯାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଏ ଭଉଣୀ ମିଠା ପିଠା ଯେ ଭିତର ରୁମ୍ରେ ଯେ ବାପ ମା ଝିଅ ଗପ ସବୁ କରିବେ ଏ ବୋକା ଚୌକିଦାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରେ ପରେ ବୁଝିବ ତୁମେ ତ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ସିଧା ଯାଅ ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଛ ମା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି तुमको माँ को देखा इच्छा तुम्हें माँ को तुम्हें जाओ प्रिय भाई भौणी माने आपण मनीष को जदि बोका बनई पारु नांती प्रभु को केमती करिवे तो आज कौन करिबा उद्योगी होई मन परिवर्तन करो 3 पर 19 पद टिक पढंतु आम्भे जेते लोकंकु भलो पाऊ आम्भे जेते लोकंकु भलो पाऊ सेमानंकु अनुजोग ओ शासन सेमानंकु करिथाऊ अनुजोग ओ शासन करिथाऊ अतएव उद्योगी होई मन परिवर्तन करो एबे उद्योग समितिर भाई भौणी माने उद्योगी होई मन परिवर्तन करो सुनंतु ए प्रसंग काहे कि देले एबे एबे टिके टिके बुझुची मु काहे कि एबे प्रभुंकर आशीर्वाद समय पाखी आसलानी आपण मानकु हुए तो शेष सुजोग होई पारे नेक्स्ट कोटी हेबो जणा नाही आपण जाई पारबे कि नाही जणा नाही हेबा जाई थिबु कि नाही सेटा मध्य जणा नाही हमर प्रिय भाई भौणी माने थोड़े जने लोक मोटू डेट नहीं जाइथिला आज्ञा आसंता वर्ष सही डेट रे पुणी मीटिंग करा हबो आज्ञा आपण डायरी रे नोट करी थांतु नोट करी देची हैला डेट नोट कर देची परे 15 दिन मीटिंग हेबा पे मासे अछि से तो वर्ष आगु डेट नहीं जेछि ना ताको चिन्ह कली परे पचारली आज्ञा आपण गाँ रे मीटिंग करबा पे आज्ञा डेट नहीं थिले बोलारु ना आज्ञा से डेथ हेई गले बोली कहला केबे डेथ हेले मीटिंग परे परे गोटे मास परे डेथ हेई गले डेट नहीं चंती सेमती आमे भी केबे जीवु जणा नहीं हैला केते बेले चाली जीव जीवन केते बेले उड़ी जीव पराण ए गीत गाउतिला से मधुआ मुई भाबुतिली तार पई गाउची बोली परे परे बुझली सबुर पई से गाउची केते बेले चाली जीव जीवन जणा नहीं भाई भौणी माने आज कौन करिबा उद्योगी होई मन परिवर्तन करबा प्रभु समस्त को सुजोग दउछथि मु जाने ना आपण को जीवन केमती अछि मु जाने ना आपण की परि अवस्था आछंती मु जाने ना
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର କେମିତି, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରେରିତ ତାର 17 ପର୍ବ 30 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 17:30। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ ଯେ ହଉ। ଏବେ ତ ମିଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଗଲା ନା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକି ମେସେଜ ଶୁଣିବ ଶୁଣ। ମେସେଜ ଆମର ଶୁଣିକରି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡ ବାବା, ମୁଁ ପୁଣି ବାବା ପିନ୍ଧିଛି ତ ବସ୍ତ୍ର ବାବା। କି ଗାଳି ରକମ ରକମ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେ ଲୋକ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଦିନେ କାବା ହେବେ। ବାବା ବୋଲବା ଲୋକ ମତେ ଦେଖି କାବା ହେବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ଥିବି। ଏ ତ ବାବା ନୁହେଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କୋଉ ଜାତି, କୋଉ ଧର୍ମ, କୋଉ ଦେଶ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର ବିଳମ୍ବର ଗୋଟେ କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଗମନର ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, କେତେକ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଠୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇଭରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି ବଦଳିବା ପାଇଁ, ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଆଜିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ନୁହେଁ, ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ 20-30 ଟଙ୍କାର ତେଲକୁ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇକରି 200 ଟଙ୍କା ବିକୁଛି ଅଭିଷେକ ତୈଳ ବୋଲି। ଆମର ଲୋକ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ତାର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। 3-4ଟା ଲେଖା କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସାବୁନ ଆସିବ। ସେ ସାବୁନରେ ପାପ ଧୋଇବେ କି କାଚୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଧୋଇବେ ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆକୁ ପବିତ୍ର। ଥରେ ଜଣେ ମଦୁଆ ମତେ ପଚାରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ପାପ ମଦ ପିଇବାଟା କ'ଣ ପାପ? କହିଲେ କିଛି ପାପ ନାହିଁ, କିଛି ପାପ ନାହିଁ ମଦ ପିଇବାଟା। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପିଇ ଦିଅ ବାସ୍। ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇଲ, ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ସେ ବନେଇଦେଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସାର୍ ପିଇ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତୋର ପୁଅ ପଚାରୁଛି ମୋତେ, ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ପାର୍କକୁ ଯିବି? ମୋତେ ପଚାରୁଛି। ମୁଇଁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଯିବ। ମୁଇଁ କହିଲି ଯାଅ ବାବୁ ଯାଅ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁସ୍ମିତା ସହିତ ରାଜା ଭଉଣୀ ପରି ମିଶିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଭାବରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ମିଳାମିଶା କରି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେନ୍ କର। କିଏ ମନା କରୁଛି? ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା, ପବିତ୍ର କର, ଶୁଚି କର। ଆମେନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପେସ୍ତାଲା ଲାଗୁ ଯଦି ହେବ ବୋଲେ ହେଉ, ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯଦି ମଦ ପିଇ ଶୋଇଥିବ, ତାକୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଉଠାଇବେ ନାହିଁ ଦୂତମାନେ। ଆପଣ ଯଦି ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖି ଥିବେ, ତୁରି ବାଜିଗଲା,
କହିବେ ନାହିଁ ଏଲୋ ଆସନ୍ତି ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଲ ଦୂତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କହିବେ କି ଏ ପୁଅ ଝିଅ ଫୋନ ଧରି କଥା ହଉଥିବେ ଏଲୋ ଏଲୋ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି କହିବେ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଫୋନରେ କଥା ହେଇ କହିବେ ଏରେ ରାକେଶ ମୁଁ ରେପ୍ଚରେ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଲୋ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ମେଘମାଳରେ ହେବ କି ହେବ ନାହିଁ ଟିଭି ବାହିଣୀ ମାନେ ଶୁଣ ଟିଭି ପକାଇ ଦେଖୁଥିବ ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ କେମିତି କରିବେ ଅଦାସୀ ରେଲ ଉପରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁମାନେ ଯିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁମାନଙ୍କ ଜାଗା ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ଅଭିନୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ମିରାକଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ ତାର 29 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ 22 ତାର 29 ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଅଛ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣି ପାରୁନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ୱାର୍କ ଅଫ ଗଡ୍ ବିଷୟ ଜଣା ନାହିଁ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍ ବିଷୟ ଜଣା ନାହିଁ ସେତେ ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହଉଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଏ কিডনি ভাল হই হার্ট প্রবলেম ভাল হই করি নানা প্রকার রোগর সুস্থ হই কে মন পরিবর্তন করি নাহান্তি কেই নাই আপন ভ্রমিত হুଅନ୍ତୁ ନାହିଁ এতে হচ্ছে পরা আমার জনে আজ্ঞা হিলিং করি করি চেল পলাইছন্তি কোন প্রিয় মানে মন রখি থান্তু সেই দিন ধনী গোটে প্লান পকাউছি अब्राहम को गरम को कल पल पानी नहीं छटपट से कहे हे पिता अब्राहम मत क्या कले पठाओ राजा मोर 5 भाई अच्छा कौन बोली कहते अब्राहम आप देखिए पढ़ी प्रार्थना जावा लुक तार 16 पर्व 27 ରୁ 31 सीधा पढ़ी पढ़ी जावा हाँ लुक 16 तारो 27 ରୁ 31 ସେଥିରେ ସେ କହିଲା हे पिता ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ତାହାକୁ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠାନ୍ତୁ କାରଣ ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋଶା ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ କହିଲା ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଯଦି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ ଅବ୍ରାହମ ତାହାକୁ କହିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ମୋଶା ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ मिराकल मिनिस्ट्री जाइक परिवर्तन होगा कथा छाड़ी दिंतु वाक्य प्रभु दौरान सुजोग देइछंती मन परिवर्तन करबा पाए पापरु फेरिबा पाए मंदतारु फेरिबा पाए एबे उद्योग ही फेरिबा मोर प्रिय माने आमे काहे की परिवर्तन हो न जानि छंती आमे परिवर्तन न हेबार मूल कारण कोन आमे जानिचु आम विषय का को जड़ा नहीं आमे भाबुचु मो विषय केई जानि नाहंती मन रखि थांतु से सबू जानी आउ से सबू जानी जानी सुजोग देइछंती जदि आज उद्योगी होई जीवन सजाड़िबे नहीं पापरु फेरिबे नहीं मंदतारु फेरिबे नहीं ओबाटु फेरबे नहीं मन रखि थांतु आपन को पाई दंड आसुची फेरिबा को पड़िबो अनेके भाबुछंती बोधे प्रभु मते छाड़ी देबे मंडली को कहते मन परिवर्तन करो उद्योगी हो मन परिवर्तन करो तते बारंबार सुजोग दौची मन परिवर्तन करो जदि मन परिवर्तन करेंगे ना तार परिणाम भोगवा रेडी थी लुक 13 पर्व जीशु कहते
ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ତୁମେ ବି ସେପରି ବିନଷ୍ଟ ହବ। ଅନ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବା ଆଉ ତାକୁ କହିବା ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କରିଥିବା ପାପ ସକାଶେ, ମୋର ମନ୍ଦତା ସକାଶେ, ମୋର ଅଶୁଚି ଜୀବନ ସକାଶେ ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ଏବେ କହିପାରିବେ। और मोर प्रिय भाई भौणी माने जदि एबे एठी आपण को पाप स्वीकार करदेवे मन रखी था आपण को पाप क्षमा करने से प्रस्तुत अच्छा। उद्योग समितिर सब भाई भौणी मान को उपस्थित प्रत्येक बापा माँ मान को समस्त कर्मकर्ता नेतृवृंद कहवाई चाहे प्रभु आपण को आउरी नेक्स्ट स्तर को व्यवहार करने चाहते आपण एटा शेष नुहे जदि पाप अच्छी मन रखी था तले उलैबर भी बेल ना हजिजे। अनेक सिंगर माने हजिगले, अनेक प्रचारक माने हजिगले, अनेक म्यूजिशियन माने हजिगले, अनेक अनेक बड़ बड़ लोक हजिगले कहीं पाप सकाशे। जो प्रभु स्टेज रे चढ़ाई जानी उल्लै भी जानी जे सिंहासन बसाई जानी सिंहासन च्युत भी कर जानी जदि मन परिवर्तन करेंगे ना। आज समस्त कहवाई चाहे गोटे सुजोग प्रभु देइछंती। आपण भावतु ना मो विषय कहीं जानती ना, से सब जानी आपण कौ अवस्था आसीचंती, आपण कौथि पय आसीचंती, गला पर केमती हेबे सब जानी टाइम सुजोग देइछंती पुअरे एटा तो पाई सुजोग परिवर्तन हेबा पाई। आसंतु प्रार्थना करबा पाई जिबा समस्ते जन आंठेई पारिबे आंठुरे आसी पारिबे से मान को जागा नहीं आंठेइबा पाई से ठिया ही पारिबे जो मैंने आंठेई पारिबे आंठुरे आसी पारिबे। आसंतु प्रार्थना करबा पाई जिबा मोर प्रिय भाई भौणी माने एमितिका सुजोग आगो को मिलिबो कि नहीं मु जानि नहीं, मु जाने ना मोर भाई भौणी माने आमे दी जण दास आपण मान पे प्रार्थना करबा पाई चाहू छु। एटा गोटे सुवर्ण सुजोग ए सुवर्ण जयंतीर सुवर्ण सुजोग मन परिवर्तन करबा पाई प्रभु पुणी थरे आपण जानती आपण केमती अछंती मन रखि तांतु यू कैन चीट अदर्स आपण अन्य मान को बोका बनाई पारिबे मु आपण मान को ठकी पारिबे किंतु प्रभु को नुहे। आंठुरे आसंतु जमन आंठी पारिबे लुगा मैला ही जाऊ हृदय सफा ही जाऊ जन आंठी पारिबे अपना जगह ठिया हुंतु। आज प्रभु को उपस्थिति को जीवा गोटे निष्पत्ति नवा प्रभु मु परिवर्तित होगा चाहूँगी मु जीवन को सजाड़ा चाहूँगी। मोर प्रिय माने समस्त मु कहूली परिवर्तन मन परिवर्तन केवल पापी मान नुहे धार्मिक मान साधु मान